Wasalimu katika jina la Yesu Kristo, na nataka kuambia kwamba hakuna vita za miaka na hakuna mateso ya miaka, kwa sababu Meme Joseph aliteseka sana ndani ya jango ya prison aliyoyapitia, lakini mwisho wake ikakuwa vizuri. So nataka niambie mtu mmoja ya kwamba yale anayapitia kwa leo ina mwisho. Usione vitu vinaangara hivi kama tunavyoviona hapa, lakini puke nyumba ikuwe vizuri. Inawezekana mwenye nyumba alipitia changamoto, ama ukiona mtu anafaulu maisha, ukimkaribia atakwambia vile alipata maisha. Inawezekana wewe uko maisha mazuri kuliko umekuwa anaonekana leo. So kuwa na uvumilivu na itakusaidia sana zaidi. Tunaona mwezi huu wa 10 tunaenda kuyamaliza hapa, kesho tunamaliza mwezi wa 10, na nikwambie kwamba hii miezi 2 inapobaki mwaka iishe, Mungu atapandisha level ya maisha yako. So kuwa na imani, kuwa na msimamo, na kila kitu kitakuwa vizuri. Acha Mungu akubariki na kutendee mema. Amen.